Adi in my life, vlogger nga pobre nga manangiti sa bukid. O diba na natay intro? Mayong buntag sa tanan no. Ubane ko ninyo kay magsanggab tagtuba diring dapita o. Atuan na isanggab guys, kusog na mo tulo sayang. Isangga na nato niyo. Sa pagkaron gamay sa nitong isangga no kay dili mo yung kusog mo tuba. Mga awas na ni siya usap na tong alisdan. Amon wintay pa rin sa kokling atong isanggab nga gamit no. Masabtar na siya kusog ba ni siya mo tuba kay mo awas man ni siya sa 1.5. Si mana kapinikan sa pagsangga awas na siya kusog yun ni siya tuba lubiha kusog gali pagkaswertiha kay kanang lubiha arang mo bua pero mingon tag iya kusog kuno mo tuba ning kaliwata mayo lagi untag swertihon ta aron dili ta magkabuag pangitag bujukanan ba kay karong panahon na mamujo ka tsamba-tsamba kay dili man pamujo gud karong panahon na kay inigsaka nimo ang pusaw lingod pa di ka maka-timing ba igsaka nimo utro guwang na pagkapastilana mura kag namisita ba kay meron pamisita bastid ka kaduang pamisita aw bastid gyapon ta. Pagkatawa ta aron malingaw sad mo ba hindi mo laayon magtan-aw sa atong video long form video manggod ni siya aron pagkataasan ning video ha practice tag long form video ba haguan jud nato ni siya naot nga di mo laayon din dapita og dili mo scroll ba og salamat sa inyong tinud-anay nga suporta og unya proceed ta sa atong pananggot no may naog na dayta kay mo tapo na sa